اقلاوك الوليد يسوج ثم غرايا قد زوير قبل سي سمير ازول فلاك Azul Filawan, Squassam Gaz de 1969, à Slamanouan, مرحبا يسوون la mairie du 20e arrondissement. هذاك جوستومون 20 ارونديسمون ماشي تسام زواروث شحال تيكال تهكم يناير ثم غرا خاطر كون وين مقلع ذا شو اذا حلفوا هناك ما تغدا كنجمع عندك تواشولين اسبو ساكي ديال 20 ارونديسمون نكوني تدارت النار تالي وين لا كومون مقلع نفرح طاس تملال تساد ويثولو اي بي ان شاء الله كل سكواس نخدم هكا يناير اون بليس نجمع د الغاشي و سي ان سيني يغوردنا باش ان شاء الله تتونا لي تراديسيون هذا كملن كوفريد يدنجرن الجدودنا جوستومون ذا شو ثينيض يويذاك الكل يمازغنك ومرة ومضار يعني ندوني ثوكي مرة يخدم انت بغرا ومازال تكملنا كثورة القديش نينير خاطر مازال غتزي في تكمل قراضي نينير دايني صفراحا يمي ناير تنخدم تمغرا خدمنت او مغرب او افريك دو نور مي لوروب كندا او زيتازوني بارتو دون لو موند اقلا نرويش تحذكس. Et j'espère, Inch'Allah, prochainement, on a des leçons, comme ça on va juste faire le moine le plus unique à Nakhdem. يسعى يوث نتغاوسا نظن يوث الميزان نظن يتسارع يناير كذا قاعدان ديك التاكيد الفيش طاطا عندنا وتنصف ديال الجزائر يعني اون فيت اوفيسيال فيريي دي تموت الجزائر يقرز. Bien sûr, على كل حال. De toute façon, كنقارن نسعى ان بوان نسعى اسم القبايل اذا نشتاقين غادي جمان تما راكي غادي جمان اكن سنه كل الموند اونتيي لي زاني نسن تفتين لي زاني نسن ولا نكون نسان انا فيتي لاني نال القبايل بيان سور alors je suis vraiment content et fier de ça. Qui est la maire adjointe du 20e arrondissement. Ça fait plaisir de retrouver ici les Berbères de France, ceux de la région de Mekla, pour fêter une ère ensemble. Oui, parfaitement. Donc moi, je suis Cathy Karim Jalim, adjointe au maire en charge de la ville résiliente. Et je suis terriblement, on va dire, très heureuse, extrêmement heureuse, pardon, de vous accueillir ici en mairie avec mes collègues Mohamed Gassama et Florence de Massol également, qui est la première adjointe. Et c'est bien, on va dire, l'une des seules mairies de Paris qui accueille autant toutes les communautés pour fêter ensemble la joie, la bonne humeur, pour débuter la nouvelle année ensemble. Et nous avons une préoccupation qui est purement écologique également et culturelle. Et notre souci à nous, c'est de valoriser toutes ces cultures parce que le peuple berbère, de toute manière qu'on le sait, c'est un peuple autochtone. Et les peuples autochtones sont tous des peuples en danger par rapport aux questions climatiques, au réchauffement climatique. Et la culture doit se préserver pour qu'il y ait une véritable transmission dans toutes nos générations. Alors voilà, c'est un véritable bonheur et merci d'être là. Esgouès, Mguez à tous les berbères du monde entier.
نكمل هذاك غير مندني يناير قلعوا كذا حمو بعكاز يلو ذاك الفانتيام ولا نتا ازول فلاش ازول فلاوان اسكو سامكاز فوالا سكو سام صافي بليزيور انكور اني لو مازال قرص قبايلي ذاك ديال الفانتيام ارونديسمون هاد نهضر ديك التمازيغ تي المندني يناير راه شاكين مقلع يقدي خمل العرضه لانفيتاسيون اللي داكي ذا شو راه ديني ضعف في يناير ديجا فرحة يسن ميدو سن غردا فرحة لاصل النار عندي في كان لي تراديسيون عندي في كان دي كوتوم اي اسكوساكي ذا سكوسني مازيغن على جال ايمانويل ماكرون ثورا يغال دا مازيغ يخدم تاج يعيث او نيفو ناسيونال ها لا ثورا فرنسا ثغال سمرت القبايل هذه قربي كل يوم كل مازيغ غادي يني اشوف فرنسا ياكي هذه قربي فرنسا كتفهم بلي مازيغن سي سون فيتور اي مازيغن ثورا تفني مكان بارتو دي فرنسا لان لي زيلو لان لي انتربرونور لان لي سبورتيف لان لي ميوزيسيان اي اشو من النار سي كو ما مازيغ هذه اللي تترجت في السلوم من لا ريوسيت ودي تفرا امازيغين اذن اسيت في نقش جلبه اثي السيدر هذا انت معاون اركل باش كان يوندك ناق هذه اللي ارامي طرف السلوم امين من قال هذه اللي يوندك ناق هذه اللي برزيدن فرنسا ياكي دون لي 10 و 15 ans et Dieu sait. Monsieur Gassama qui est élu ici à Paris. C'est important de se retrouver ici dans cette fête avec la présence des Berbères de France, les régions de Makla. Alors c'est toujours un plaisir d'accueillir les cultures dans la mairie du 20e. On le fait chaque année. C'est la 3e fois ou la 4e fois qu'on accueille le nouvel an berbère ici dans nos murs. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un plaisir pour nous parce que le 20e est une terre d'accueil. Une terre effectivement qui a accueilli l'étranger et l'étranger est devenu un Parisien. Donc en fait on est en train de faire une fête parisienne et du 20e. Donc c'est pour ça qu'avec les amis, Samir qui est ici, on fête cette nouvel an et on le fête avec convivialité et chaleur et ce qui fait la culture 20e. C'est une façon aussi de vivre ensemble là, entre toutes différentes cultures ici en France. Vous savez, les cultures ont fait la France, ont fait Paris.
Et en fait, nous sommes ici entre nous, entre amis, entre frères. Et donc c'est pour ça que quand Samir nous a demandé est-ce qu'on peut faire cette fête dans les murs de la mairie du 20e, on a tout de suite accepté parce que ça fait partie de notre ADN.